देख ये माने दी गाँ भितर रज महोत्सव होउची आ माने देख माने आम जाऊँ माने बहुत बढ़िया जगह माने यहाँ गोटे गाँ देख तापर यही साइड गोटे गाँ देख माने गाँ तो नुह गोटे साही किंतु टिके डिफरेंस डिफरेंस कर चल हूँ देखा भितर माने केमती माने बहुत भल जगह यहाँ आमे फर्स्ट टाइम जाइचु तो आ खुशी भी लगुच तो आमे दी जन जाक चलीचे पूरा हाफ पैंट हाफ सार्ट मार दे पूरा कथा चलचे कहीं डीजे बाजुची से मु भॉइस टाक म्यूट कर देछि नहले भॉइस रही था आ टिके भल क्वालिटी देखा जाता आ कौन करिया माने डीजे सहित तो माने खराब हो भॉइस से देख सांग माने जेटा जाइलु मेला बुलीते रज उपलक्षे ये गेटटा देखो केते बढ़िया बनाई आड़े चलो जीवा आगु को देखा छुआटा साइकिल चल के आसला केमती के जाने स्टैंड मारला पड़गला चलो भीतर दृश्य मु देखा केमती सब हो देख पूरा सामने साई बाबा फोटोटा रखिदे मुझे कहली फेस टिके देखा इे शिवलिंग अच्छी शिवलिंग पूरा पानी पड़ी देख माने बहुत जगहटा बहुत बढ़िया लगला कहीं आमे फास्ट टाइम ये कटक पागा एरिया रे बुलते आसतुनु जेटा कि रज मेला नहनजरापुर ये मेलाटा माने ये आमे टिके दिन बेले जाइथुनु संध्या बेले माने एते मात्रा रे भिड़ ये बहुत भिड़ ये महोत्सव भी होउची जेटा कि डांस चेयर पुची एगुड़ा माने भेराइटी खेल अच्छी ये सब प्रकार खेल करा कमिटी भल कहीं गोटे बहुत श्रृंखला सहित ये दड़ी खेल सहित महोत्सवटा कराऊँच आ देख ये साइकिल रखे सेल्फी ये जगह हूँ सेल्फी करने फोटो उठेवाई आड़े भी देख माने बहुत खुशी ये जगह को जाइए आमे एटा गोटे देख ये गोटे फोटो उठेवा बन छता आकार गोटे कुटारे बहुत सुंदर माने बहुत बढ़िया देखा जाऊँगी जगहटा देखले तेणु मुझे कहली से तले जाइए वीडियो करदे भॉइस तो मुझे एड करना कहीं डीजे बाजुला भॉइस रिकॉर्डिंग कराऊँगी नहले भॉइस तो नुहे कॉपीराइट आसीज से मु पर भॉइस एड करुच्ची इे देख दड़ी ये छुआटा दड़ी खेलुची सी अनेक देखुची मुझे वीडियो करुँच कौच सियाड़े दड़ी खेलुंट एवं अल्प स्वल्प अच्छा संध्या हेल्ले प्रबल भिड़ ये माने चलवाई जगह पाइबना एत मात्रा भिड़ होता ये देख इे सब धीरे धीरे आसुंच भिड़ ही आसला माने ये भी देख फोटो उठेवाई बेस्ट जगह माने सबू किस कह डीएसएलआर धरिकी आसुँचे कमिटी भाई माने जी फोटो उठाऊँ सांगे सांग पैसा दौरान एवं प्रिंट कर दौरान से गोटे बड़ खुशी कथा ये भाई जने धरिकी जाऊँ देखी थे ए भाई जने तो अनेक ही रहीगले कुछ माने पैंट सार्ट पिंधिकी आईन भिडियो करुँच आमे खाली पैंट पिंधे गंजीरा पिंधि आउ कि पिंधि ना सांग मैंने माने गरम एत मात्रा होना कौन सुट फुट पिंधिकी जीव खाली ये भाया ही आम जाइनु बुली बुला कर आसनु माने बहुत खुशी लगला आनंद लगला जगहटा को आ घोड़ाटा भी देख माने बनई बहुत 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 बढ़िया आम बसिनु बसिकी दड़ी टे खेलवा कहनु खाली टे बसिनु दी जन हो सी कह ना मु बसबी ना मुझे ना टे बसवा दी जन मिसिकी खेलवा एकला बसबी बोली सी ठियाला कहला ना मु पेली देवी कह ना ताले दी जन जाक खेलवा ना कहले ना टिके टिके फेली देवी कहला अरे टिके देख माने दड़ी केमती झुला अच्छी बोली भिडियो टे करदेली तार आम जा लुहा येटार टे झुलवा कहली से लुहा झुलनाटार बसिगनु दी जन पूरा टिके टिके झुलवा आरंभ करनु देख
ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଭାଇମାନେ ପଛଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଭାଇମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ବି ଝୁଲିବା ତୁମ ସହିତ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଝୁଲିଲୁ। ଆଉ ପୁରା ଏ ଭାଇ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଇନା ଯାଇକି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ବସିଗଲା। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଦୋଳିଟା ପାଲଟି ଖାଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା କାଳେ ଆଉଥରେ ପାଲଟି ଖାଇଯିବ। ଆମେ ତ ଭୟ ବି ରହୁଛି ନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି। ସାଇକେଲଠୁ ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଶଗଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦୋଳିଟା ଅଛି ଏଇଠି, ମାନେ ଫଟୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବି 2-3ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଏସ୍ କହୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁରା ସୁପର ହେଇଛି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଭଏସ୍ଟାକୁ ମୁଁ କଟେଇ ଦେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମାନେ ବଗ 2ଟା କରାହେଇଛି ସେଲ୍ଫି, ମାନେ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଜାଗା। ଇଆଡ଼େ ଶଗଡ଼ ଦେଖ, ଶଗଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ଆର ସାଇଡ୍ ଦୃଶ୍ୟଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଦୋଳି ପାଇଁ, ସେଇ ଜାଗା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଟା ଦେଖଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବି, ବୁଲିବାକୁ ବି। କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ ମେଳା। ଆଉ ସେ ମେଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଆଉ ପିଲା ଦେଖ ତା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଥରେ ବସିବା, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଛୁଆ ବସିବ, ଆମ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଆଗେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ବୁଟୁର ହେଇକି ଚାଲନୁ ପୁଣି ଆଗକୁ। ଆଉ ଭଏସ୍ ତ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯିବ ନା, ଏଇନା ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ଗଣେଶ ବାବା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ସାଇକେଲ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 11ତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା 11ତମ ପ୍ରାଇଜ୍ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 11ତମ ମହୋତ୍ସବ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଇଟା 11 ମାନେ ଆଜିକୁ 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ସବୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲତେ ଆସୁଥିବା, କାହିଁକିନା ଜାଗା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ଭଲ ମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଭଲ ହିଁ କହିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗାମୁଛା ବେକରେ ପକେଇକି ଚାଲିଛି ଆଗରେ। ମୁଁ ପଛରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦୋଳିରେ ଟିକେ ବସିବା ନା, ସେ କହୁଛି ବସିବୁ ହେଲେ ବସ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବସିଦେବା। ଆଉ ବସିକି ଟିକେ ଝୁଲିଲି। ଆଉ ସିଏ ତାର ଚାଲିଲା, ସିଏ କହୁଛି ଇଆଡ଼େ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ି ଦେଖତେ ଯିବା। କହିଲି ଚାଲ ତାହେଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗିଅର ପକେଇବି ନା, ଆଉ ତାର ଗୁଡ଼ ମାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ଼ରେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତରେ ସ୍କୁଟରଟା। ଦେଇକି କହିଲା ପଛରେ ବସ, ମୁଁ ଚଲେଇବି କହିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ଚଲା। ପଟିରେ ବୁଲେଇ ନେବି କିଆଡ଼େ। ଗିଅର ଅଛି, ସେଟା ଏକ୍ସିଲେଟରଟା ଜାଣିପାରତେ ନା, ନୂଆ ଛୁଆଟା ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଡେକୋରେସନଟା ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଡେକୋରେସନ, କିନ୍ତୁ ଦୋଳି ପାଇଁ ସେଠି ଭଲ ହେଇଛି। ଖାସ୍ ସେଠି ଦୋଳି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାର ଗେଟ୍ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ପୁରା ନଙ୍ଗା ଏରିଆ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡେକୋରେସନଟା ସେଲ୍ଫି ଗେଟ୍ଟା ସେଇଠି ନେଇଥିଲା ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୁଟି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟି ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇ ସିଜିନଟା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସକ୍ ପାଇଁ ଅଛି ନା। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପୁଣି ଅଲଗା ଆଡ଼େ।